लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैं बाबा टिल्लू। बैगन হ্যাঁ জান, আমাদেরকে আর লোককে লোকে দেখা করতে হবে না গো। তোমাদের একটা ফোন কিনে দিয়েছি, আমার ঘরে যে দুটো ছাগল ছিল ওই দুটো বিক্রি করে তোমাদেরকে ফোন নিয়ে এসেছি নাও। আর আমার যেগুলো রেশনের চাল পেতাম সেগুলো সব বিক্রি করে তোমাদের একটা হেডফোন কিনেছি, হেডফোনটা নাও। রাতে কথা হবে, হ্যাঁ? কেমন তাহলে আসি? बबली तेरो मोबाइल वाभे तेरी इस्माइल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने